Acha nikushauri kitu itakusaidia katika ndoa yako. Paulo anaambia Wakorinto wa kwanza 7:2 yake, anasema lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. 3 nasema mume na amupe mkewe haki yake, na hivyo hivyo mke na amupe mumewe haki yake. 4 nasema mke ana umri juu ya mwili wake, bali mumewe ndivyo alivyo mume ana umri juu ya mwili wake, bali mkewe. Amen. Acha nikwambie, kama ulioa, kama uliolewa, ni kwa sababu uliona kwamba ninatakiwa niwe mke wa mume mmoja, ninatakiwa niwe mke wa mume mmoja, na niwe mume wa mke mmoja. Na hautakiwe kuingia katika ndoa kisha unaanza kuchepuka. Hautakiwe kuingia katika ndoa kisha unaanza kuwa na bishakoshi. Hautakiwe kuingia katika ndoa kisha unaanza kuenda katika tabia zingine. Maandiko yanasema kwamba na mke hawe na mume mmoja, na mume hawe na mke mmoja. Ndio maana unatakiwa kubaki katika ndoa yako na wala usiangalie pembeni. Kitu ya pili, mwanaume anatakiwa kumupatia mwanamke haki yake. Haki maana yake nini? Haki ni tendo la ndoa. Kuna wanaume wengi ambao wanapotoka kazini wanakuwa busy sana, alafu haki ya mke wanashindwa kumupatia haki yake. Wakati yenye mwanamke anataka ajifurahishe na mume wake, ndo mume anaingia kumashini, ndo mume anaingia kusimu, ndo mume anaanza kufata tele. Maandiko yanatushurutisha kwamba na mwanaume ampe mwanamke haki yake. Wanawake ama wamama wengi wanapotumika kazi mchana wanachoka, alafu jioni wanaanza kuambia mume wao kwamba ndo hivyo, nimechoka, tutafanya asubuhi, nimechoka, tutafanya saa fulani. Acha nikwambie, maandiko yanasema hivi kwamba pale kuini anasema mwanamke ana umri juu ya mwili wake, bali mume wake. Manake hautakiwe kusema kwamba nimechoka, hautakiwe kusema kwamba mimi sitaki leo. Ujue kwamba hauna droit ya mwili wako, lakini mume wako njo anatakiwa kucontrol mwili wako. Na ndo hivyo wewe mwanaume hautakiwe kucontrol mwili wako, lakini mwanamke ndo anatakiwa kucontrol mwili wako. Kupeana tendo la ndoa ni droit, lakini haiko favor. Unatakiwa, ile ni pashwa, ni jukumu ambao unatakiwa kuifanya. Hautakiwe kujipangia kwamba sitaki tufanye leo ama tufanye kesho. Hapana, munatakiwa kupanga kwa masikilizano, kwa kuongea kwa pamoja. Lakini hautakiwe kujipangia wewe kama vile mwanaume unasema no, leo sitaki, kesho sitaki. Ama unasema wewe mwanamke kwamba mimi leo sitaki, kesho ndio nataka. Hapana, munatakiwa kuzungumuza kwa pamoja. Munasema tunataka tupange hivi, lakini ile ni jukumu yenu ninyi wawili kupeana bila kusukumwa. Na tatizo nyingine, kama unajikuta mume wako haiko romantike, kwa nini wewe usimufunze kukuwa romantike? Kuna wanaume wengi ambao wanapotaka kuanza tendo la ndoa wanakuwa kama vile wa boxer, wanakuwa kama vile wako na nyangula chuma. Lakini tendo la ndoa ni tendo ambalo linafanyika bila stress, ni tendo ambalo linafanyika bila kusukumwa, ni tendo ambalo linafanyika kwa mapenzi. Unajua, unapojua kwamba nitafanya tendo la ndoa na mpenzi wangu na mke wangu na mume wangu, unatakiwa kumwandaa. Unaanza kumwandikia message, unaanza kumwambia na kupenda, nataka uko hivi, naona hivi, naona. Tatizo ambao tuko nao sisi wa Kristo, tunafikiria kwamba kucheza mapenzi na mume wako ama na mke wako ni zambi. Haiko zambi. Ndoa haiko kiroho, lakini ndoa ni maisha ya kimwili.
na ndio maana unatakiwa kufunza mume wako kukuwa romantiki. Kama ni mke wako ndio haiko romantiki, funza yeye kukuwa romantiki, kwa sababu ile inasaidia ndoa kuendelea, inasaidia ndoa kuongezewa mapenzi.